Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon gâteau renversé à l'ananas. Il est vraiment très simple et on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc vous allez avoir besoin d'un yaourt aromatisé ou nature, peu importe. Donc moi je l'ai déjà renversé dans mon cul de poule. Et ensuite on va le garder pour doser les autres ingrédients. Ici on aura 3 pots de farine, un pot de sucre, 3 œufs, un pot d'huile, 7 tranches d'ananas, de la levure chimique, du sucre vanillé et du caramel. السلام عليكم البنات، انا غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الحلوه ديال الاناناس. دونك غتحتاجوا الدانون يكون اروماتيزي ولا يكون ناتور كما بغيتو. انا خويتو ديجا هنايا. دونك هنايا غتحتاجوا 3 حكاك ديال الفرينه، خماره، سكر فاني، حك ديال السكر، حك ديال الزيت، 7 طرانش تاع الاناناس، 3 البيضات والكراميل. دونك غادي نبداو. Donc on va commencer. Ce qui est bien dans cette recette, c'est que les ingrédients dans n'importe quel ordre, pas besoin d'un ordre précis. Donc اللي مزيان في هاد الوصفه هي تقدروا ديروا المقادير كما بغيتو، ماشي تحتاجوا ضروري تبداو بالبيض ولا بدانون، تبداو باللي بغيتو. Donc regardez, comme vous pouvez le constater, je vais verser tous mes ingrédients. غادي نخوي كاع لي زانغريديون ديالي. C'est vraiment à l'arrache. Et on mélange. On نخلطو. Lorsque la pâte est bien mélangée, comme ça on a fini. ملي كنحصلوا على هاد الخليط صافي سالينا، غنهزو المول et on va verser le caramel. Oups. Donc je verse un peu de caramel. كندير هذا الكراميل هذا، الا بغيتو ديروا غير الكراميل زعما تصنعوه ريوسكم بالسكر والماء تقدروا ديروه. Si vous voulez ne pas mettre de caramel industriel, vous pouvez le faire vous-même. Une fois qu'on est à cette étape-là, on met par-dessus les tranches d'ananas qu'on aura préalablement un peu essoré pour éviter qu'il y ait trop de jus. دابا غادي نديرو طرانج تاع اناناس، غنعصروهم واحد شويه باش ما يكونش فيهم بزاف ديال الماء، ما يطلقش بزاف ديال الماء. ودابا غادي نلوحو عليه هاد الخليط الاول. Maintenant donc on va verser notre pâte dessus.
قبل ما نبداو هاد الوصفه خاصكم تشعلوا الفران ديروه على 180 درجه. Avant de réaliser la recette, j'ai oublié de vous dire qu'il faut préchauffer le four à 180 degrés. Et donc là, on va enfourner 25 à 30 minutes, ça dépend du four. دابا غادي نخشيو في الفران 25 حتى ل 30 دقيقة على حسب الفران ديالكم. Donc voilà les filles, une fois que c'est cuit, voilà ce que ça donne. Donc c'est encore très chaud, je viens à peine de la sortir du four. ها هي النتيجة كيفاش كتخرج من بعد ملي كنخرجوها من الفران. غادي ندورها قدامكم باش نشوفوا النتيجة ديالها. Et voilà les filles. Donc personnellement je vous conseille de la laisser dans le moule jusqu'à ce qu'elle refroidisse et ensuite de la démouler, de le démouler vu que c'est le gâteau. انا كننصحكم تخليوه في المول حتى يبرد عاد تحيدوه من المول. وفوالا كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم. الا عجبتكم ديروا بوس bleu. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime.